السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي أعزائي في كل مكان. اليوم كما كنتم تشوفوا درس الامبيراتيف أو كما في اللغة العربية نقولوا له الأمر. إذا نشوفوا مباشرة مع الدرس ديريكتومون نروحوا للقاعدة. On utilise le présent de l'impératif pour donner un ordre ou un conseil. يعني نستعملوا هذا الأمر أو l'impératif لما نحبوا نعطوا نصائح دي conseils ou bien un ordre يعني أمر. لما نحبوا نعطوا أوامر أو نعطوا نصائح نستعملوا إذن الزمن تاع الأمر. إذن à l'impératif le verbe est employé sans le sujet. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الامبيراتيف هنايا نستعملوا الفعل بدون ما يكون معاه فاعل، يعني ما لازمش يكون الفاعل قبل الفعل كما نعرفه مع الأزمنة الأخرى. الامبيراتيف نبدأ بالفعل مباشرة. ثالث شيء le verbe هذا تاع l'impératif l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes، يعني نستعملوا فيه فقط 3 نتاع الضمائر كما نقولوا، يعني بدون كتابتها كما قلنا. إذن عندنا deuxième personne du singulier يعني هي tu، عندنا première personne du pluriel اللي هي nous، وعندنا troisième personne deuxième personne du pluriel اللي هي vous. إذن نعاودوا نلخصوا. إذا l'impératif هي الأمر، هو الأمر. إذا نستعمل l'impératif لاش pour donner un ordre un conseil، يعني لإعطاء أمر، لإعطاء نصيحة أو نصائح. ثالث شيء قلنا l'impératif لا يجب أن يرافقه الفاعل. On utilise l'impératif on utilise l'impératif كما هنايا sans le sujet بدون الفاعل. إذا نشرح نترجم نوظف الأمر بدون ذكر أو كتابة الفاعل. exemple مثال مثلا restez calme. إذا هنا راني نعطيهم في أوامر، راني نقول لهم ابقوا هادئين. restez calme. مثلا الشيخة المعلمة تقول لكم restez calme. ne faites pas de bruit. ne faites pas de bruit. ne faites pas de bruit. مثلا لا تثيرون الضجيج. إذا هنا في النفي وهنا في الإثبات. إذا restez calme. كما تشوفوا الفعل هنا ما كاش الفاعل تاعه، ما كاش لو سوجي، لو غروب نومينال سوجي ما كاش. نفس الشيء هنايا. إذا هذا هو الامبيراتيف. قلنا الحالة الثالثة أنه لا يمكن استعمال معه الفاعل يعني لو سوجي. رابع شيء on utilise في l'impératif 3 personnes. إذن le verbe à l'impératif se conjugue à 3 personnes. إذن à 3 personnes برك اللي هما وشنو هما؟ tu deuxième personne du singulier، nous première personne du pluriel، vous et vous
deuxième personne du pluriel. إذا هذا واش لازم تعرفوا على الامبيراتيف. نعاودو الامبيراتيف هو الامر نستعملوه لما نحبوا نعطوا اوامر او نصائح. في الامبيراتيف لا يجب ابدا ذكر او كتابه الفاعل قبل الفعل كما هو يعني معتاد في الازمنه الاخرى. ثالث شيء او رابع شيء الامبيراتيف هنايا يتصرف فقط مع ثلاث ضمائر اللي هي tu, nous et vous. إذن هذا هو ملخص ما يجب أن تعلموه على الامبيراتيف. نأتي الآن إلى كيفية تصريف الامبيراتيف. إذن الامبيراتيف هنايا كما تتوظفوا هذا الضمائر في الزمن الحاضر يعني في البريزون، إذا نفس الشيء في الامبيراتيف ما تتغيرش. عندكم فقط مع البروميي جروب مع الضمير tu avec la personne. La personne tu يعني deuxième personne du pluriel نحذفوا الاس. مثلا نقولوا première هذه parle doucement إذن في البريزون avec le sujet tu نقولوا parle avec s، لكن في الامبيراتيف هذيك الاس تنحذف مع premier groupe فقط. اما مع الدوزيام جروب تروازيام جروب اذا يبقى هذاك الاس. نعاود نكرر مع premier groupe في البروميي جروب يعني الافعال تاع البروميي جروب التي تنتهي في الانفينيتيف بالاو ار لما نصرفوا الفعل à l'impératif avec la personne tu on enlève le s. إذن on enlève نحذف يعني le s. إذا نحذف الاس. أما مع première personne du pluriel nous و deuxième personne du pluriel vous نتركها كما هي في البريزون في الحاضر. في الأفعال الأخرى تاع الدوزيام جروب تروازيام جروب تبقى كما هي كما نصرفوها في البريزون تبقى هي. مثلا نقول له أنت أكمل عملك fini ton travail. Deuxième groupe exemple fini ton travail أنت يعني أكمل عملك fini ton travail. إذا شوفوا لو اس احتفظنا بها اللي نوظفوها أيضا في البريزون دانديكاتيف. إذا في البريزون تاع l'impératif ou bien في البريزون تاع l'indicatif le verbe du deuxième groupe il garde son s avec la deuxième personne du singulier. نشوفوا مثال على التروازيام جروب. مثلا écris ta leçon. C'est le verbe écrire, c'est un verbe du troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. في البريزون نقولوا tu écris avec s à la fin. إذا نفس الشيء في l'impératif écris ta leçon. إذا نشوفوا هنا احتفظت بالاس نتاعها. إذا الإشكال فقط في البروميي جروب. في البروميي جروب مع الدوزيام بيرسون دو سينغولير نحذفوا لو اس نتاع tu. أما في الدوزيام وفي التروازيام جروب يبقى هو كيما البريزون. إذا خلاصة القول عند تصريف الأفعال في البريزون الامبيراتيف إذا نفس النهايات اللي نشوفوها في البريزون. إذا هنا باش هكذا تشدوها في رسالكم ما تتبحر لكمش. إذا نفس التصريف عندكم فقط تذكروها جيدا في البروميي جروب. الأفعال تاع البروميي جروب لما نصرفوها على الامبيراتيف مع الضمير tu نحذف الاس. إذا وفي ذلك أيضا كاين فعل ثاني لو فيرب aller. لو فيرب aller ينتهي بالاو ار. إذا حكمه حكم الأفعال تاع البروميي جروب. إذا tu vas في البريزون تنكتب بهذا الشكل avec s. إذا نفس الشيء هنا في البريزون l'indicatif
présent d'indicatif tu vas avec S. نفس الشيء في البريزون تاع الامبيراتيف نقولوا va. لما نجي نتخاطب مع tu مع انت، اذا va نحذفوا لها الاس لانها تنتهي بالاو ار وقاعدتها نفس القاعده تاع الافعال تاع بروميي جروب في الامبيراتيف. اذا va اذا بريزون de l'impératif. اذا واش لازم تحفظوا؟ قلنا اذا فيما يخص التصريف لا كونجوغيسيون تاع الافعال نفسها تاع البريزون فقط الافعال تاع البروميي جروب لما نصرفوه مع لا دوزيام بيرسون دو سينغولير تو نحذف الاس اللي كاينه في البريزون تاع الانديكاتيف نحذفوها في الامبيراتيف. هذا مكان عندكم لو فيرب الي حكمه حكم الافعال تاع البروميي جروب نفس الشيء تو فا ا اس في البريزون الانديكاتيف في الامبيراتيف فا سانز اس بدون اس. اذا واش لازمكم تحفظوا لو فيرب اتر اي افوار. اذا لو فيرب اتر اي افوار في الامبيراتيف يعني في الامر إذن être soit يعني toi soit attentif soyons nous soyez vous. Le verbe avoir est ayant ayez هادو يتحفظوا. عندك le verbe faire à la deuxième personne du pluriel vous faites vos travaux votre travail مثلا faites votre travail faites. إذن le verbe aller à la deuxième personne du singulier ne prend pas de s يعني تولي va. نشوفوا un petit exercice هكذا خفيف. جو ميكزيرس يعني اتدرب. كومبليت لو تابلو املاء الجدول. الجدول واش فيه الافعال في الامبيراتيف لي فيرب ا لامبيراتيف. عندك دوزيام بيرسون دو سينغولير يعني tu بروميير بيرسون دو بلوريال nous et دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني vous. اذا sortez vos cahiers اخرجوا كراريسكم. nous allons faire des exercices de grammaire. إذا شوفوا هنايا notre maîtresse entre dans la classe et nous dit. إذا هنا في الجملة الأولى ما كانش أفعال تاع الامبيراتيف. لماذا؟ عندنا لو فيرب entre سي لو فيرب entrer il est conjugué هايلك لو سوجي تاعه. تفهمنا قلنا بلي في الامبيراتيف لو فيرب ما يكونش معاه لو سوجي دونك هذا سي با ان فيرب à l'infinité à l'impératif. اي نودي نفس الشيء. شكون راهي تقول لا ميتريس معناتها لو فيرب دي هنايا عنده لو سوجي تاعه دونك il n'est pas à l'impératif ليس في الأمر. sortez vos cahiers هي قالت لنا sortez vos cahiers. اذا اخرجوا كراريسكم. sortez نشوفوا بلي sortez ما معاهش ان سوجي دونك هكذا تعرفوا بلي راه في الامبيراتيف راهي تامرهم باش يخرجوا كراريسهم سي لو فيرب sortir. اذا sortez. اذا هنايا est-ce qu'il est à la première deuxième personne du singulier ou bien première personne du pluriel ou bien deuxième personne du pluriel. bien sûr EZ معناتها deuxième personne du pluriel. اذا sortez. عندك هنايا nous allons faire des exercices. إذا nous allons c'est le verbe aller il est conjugué avec le pronom nous donc il n'est pas à l'impératif parce que les verbes à l'impératif ما يكونش معاهم le sujet. soyez attentifs واش قالت لهم soyez راهي تأمرهم باش يكونوا يعني مهتمين بالدرس يتابعوا الدرس باهتمام. soyez attentifs ومجتهدين يعني جديين. soyez إذا soyez هنايا شكون اللي هما soyez يعني هما أنتم اللي راهي تتخاطب معاهم. soyez هنا أنا نشوف بلي لا فراز تبدا هنا باسكو هنا il y a un point donc لا فراز هنا بدات sans sujet. le verbe soyez ما عندهاش le sujet donc il y a l'impératif نفس الشيء à la deuxième personne du pluriel يعني vous. soyez إذا من لا terminaison EZ نعرفوا بلي deuxième personne du pluriel oui. alors soyez c'est le verbe être. تقول لهم كونوا جديين. Elle regarde mon camarade et ajoute. Elle regarde, c'est le verbe regarde. Il n'est pas un impératif parce que le sujet نتاعو. Mon camarade et ajoute. وأضافت شكون هي elle. Va au tableau. La phrase تبدأ من هنايا بالماجيسكول أي بدأت بأن verbe. va au tableau يعني أنت اذهب إلى السبورة. va يعني تتخاطب مع أنت يعني toi يعني tu deuxième personne du singulier كيما نشوفوا c'est le verbe aller. il est à l'impératif il est sans s. قلنا باللي le verbe aller كيفاه كيما الأفعال تاع البروميي جروب avec le pronom tu نحذفوا le s il ne prend pas de s. إذا va هنايا la deuxième personne du singulier يعني هنا نحطوها
prends de la craie et fais l'exercice. خذ طباشير واكتب التمرين. إذا prends c'est le verbe prendre. toujours est-il la phrase كملت هنا غادي تبدا بprend تبدا بالفعل. إذا prend هنايا il n'a pas de sujet راهي تأمر فيه il est à l'impératif. toujours la deuxième personne du singulier c'est le verbe prendre. il garde son s كما تشوفوا كيما توظفوه يعني كيما تتصرفوه في البريزون. نفس الشيء ما يتغيرش كما فهمنا نعاودو نكرر باش تدخلكم مليح في ريستانكم. اذا تاع دوزيام جروب و تروازيام جروب هنايا لي فيرب في لامبيراتيف افيك لو برونون tu il garde le s. اذا prend هنايا شكون سي toi تاع دوزيام بيرسون دو بلوريال دو سينغولير. اذا prend et fait c'est le verbe faire troisième groupe toujours. شوفوا راه مصرف كيما في البريزون يعني il garde le s avec le pronom tu. اذا fait l'exercice. N'aie pas peur. Numéro 1. يعني l'exercice numéro 1 وهنا انتهت الجملة. نشوفوا هاد لو بوين ولا فراس بدات منا. دونك بدات بال ne pas يعني c'est une phrase à la forme négative. C'est le verbe avoir في l'impératif. n'aie pas peur لا تخف يعني راهي تنصح فيه لا تخف. هذا ماشي امر هذا نصيحة لا تخف. إذا n'aie pas peur AIE toujours avec la deuxième personne du singulier. إذا ما يكفيش المكان كتبوه هنا معليش normalement et n'aie pas peur. n'aie pas peur je suis là أنا هنا pour t'aider لكي أساعدك. Elle s'aperçoit rapidement qu'il ne connaît pas le cours. révise tes cours. révise toujours est-il تبدا la phrase bleu verbe il n'y a pas de sujet donc il est à l'impératif. هنا في حال اذا ما قالوا لكم استخرج مثلا من النص او من الفقره لي فيرب كي سون تاع لامبيراتيف. اذا كيفاش تعرفوا القاعده سهله مهله كي تشوفوا ان فيرب يعني حتى ما تكونوش فاهمين مليح لامبيراتيف لما تشوفوا ان فيرب يبدا في الجمله ولا يكون وحده بدون سوجي دونك هنا il s'agit de l'impératif conjugué يعني هذا le verbe il est conjugué à l'impératif. شوفوا هنايا c'est le verbe réviser. réviser c'est un verbe du premier groupe. elle s'adresse à l'élève يعني أنت تقول له راجع révise tes cours راجع دروسك. إذا révise c'est un verbe du premier groupe avec le pronom tu. في l'impératif on a enlevé le s حذفنا ال s. إذا révise أنت يعني deuxième personne du singulier. et apprends tes leçons si tu veux réussir. et apprends يعني révise et apprends. راجع واحفظ راجع واحفظ. إذا apprends c'est le verbe apprendre. شوفوا la différence. toujours est-il avec la même personne اللي هي tu. هنايا on a enlevé le s تاع البريزون de l'indicatif وهنا خليناها كما قلنا تاع البروميير جروب نحذفوها وتاع الدوزيام تروازيام جروب نخلوها. إذا apprends تاني راها في الدوزيام personne du singulier. apprends. tes leçons si tu veux réussir يعني احفظ دروسك إذا حبيت تنجح. tu veux هنا سي با ان فيرب à l'impératif باسكو راه معاه لو سوجي نتاعها. إذا وبهذا نكون كملنا مع هاد الصفحة إن شاء الله يا ربي تكونوا حفظتوه. من بعد إن شاء الله نشوفوا مع كراس النشاطات. إذا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.